want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land ontstaan. Jy kyk na Kletskompas, dis Republikeinse gesels program en vandag is donderdag die 24ste November 2022. Nou in vandag se onderhoud draai ons die kompas so bietjie na die politiekse kant. Dis natuurlik Swapo se groot kongres hierdie naweek en ons het die redakteur van Namibian Sun, Toivo Ndjebela, nader getrek oor sy insigte in hierdie verband. In ons Suiderland-segment kan jy meer te wete kom oor die SPCA of DBV op Keetmanshoop. Hulle hou vroeg volgende week hulle jaarvergadering. Maar onthou, daar is natuurlik steeds dubbele prysgeld op die spel in hierdie naweek se laaste rugby-raai in Republikein en DStv Namibië se kompetisie. This is why we live, moments like this. This is why we live. This is why we live, moments like this. This is why we live, for moments like this. This is why we live, for moments like this, yeah. Vandag is Jomari Daddy 'n slag terug hier in die stoel. Jomari, wat is jou spesiale talent? Dani, ek dink dit is om my mond te hou wanneer dit nodig is. Nou ja, ek Ons dink weet almal dis nie die waarheid nie. ja, ek wonder of baie keer of dit 'n bedreigde talent is. Jomari, kom ons loer gou na vandag se uitgawe van Republikein. Hier is die voorblad en ons zoom in op die leiberig. Nou, dis nie die eerste keer dat die Federasie vir die konstruksiebedryf in Namibië ontevrede is oor tendervereistes. In hierdie geval gaan dit nou oor die werk aan die pad tussen Isakos en Karabib, dis so 30 kilometer, maar die paaie-owerheid stem nie saam met die kritiek nie. Dis inderdaad so, Dani. Die konstruksiefederasie wat dan nou sê die kriteria was te streng geweest, die paaie-owerheid wat terugkom en sê maar hulle het daarvan verslap en ook langer tyd gegee. Maar wat vir my interessant is, ek het nou al baie met die Federasie vir Konstruksiebedrywe gewerk en hoewel hulle uitgesproke is, doen hulle dit altyd op 'n baie diplomatisiese manier. Maar hierdie verklaring wat uitgereik is, was werklik 'n kwaai verklaring. Dis nie heeltemal hulle styl nie. So 'n mens kon sien daarin hulle is werklik nie tevrede nie. En natuurlik, ons sit met 'n konstruksiebedryf wat heeltemal teen die grond is. Van een van Namibië se steunpilare in die ekonomie tot een wat totaal en al stikkend is. Nou ja, sommige mense was ook nie op die mond geval met hulle kritiek nie. Hier is van hele kommentaar op Facebook, nou Dawie Moller daarso wat sê, het gaan nie net oor paaie nie, met alle groot konstruksieprojekte word plaaslike kontrakteurs uitgesluit.
Hy moet teen 'n erg verlaagde prys vir die oorsese kontrakteurs wat 'n balansstaat het gaan werk teen hulle voorwaardes, sê hy, Joe Marie. En dan 'n ander ou wat sy 2 sent daar gee, soos aan die einde sê Stefan Fourie sê, ek weet nie of daar enige groot maatskappy is wat nie voorsien vir incentives as deel van die tenderproses nie. Hy daag ouens uit, so sê wat jy dink, korrigeer my gerus, al verskil is die Chinese en ek se betaling geskied in die buiteland. Dis baie moeiliker om op te spoor, beweer hy, en die plaaslike kontrakteurs wie se betaling tussen 2 plaaslike handelsbanke sou geskied is volgens hom baie meer sigbaar, en ook 'n kort tydjie dan deur Heinz Bussel, Namibian companies do not have enough money for proper bribes. Nou, dink jy dis geregverdigde kritiek hierdie, Joe Marie? Dani, ja, daar steek inderdaad 'n grinnetjie of 'n goeie skeetswaarheid in, as 'n mens nou al die emosie rondom dit verwyder. Dit is so, die federasie beklei al etlike jare vir 'n groter deel van die koek vir plaaslike bedrywighede, en dan daarmee saam, hulle, wat is die Afrikaans vir lobbying, maar hulle wil so graag 'n regulerende bedryf in die land hê vir konstruksie, wat hierdie hele proses meer deursigtig gaan maak, en 'n absolute, jy weet, 'n hupstoot vir ons bedryf kan wees, maar hierdie versoek val eenvoudig in hierdie stadium nog op dowe ore. Wandelgang politiek is, dink ek, die Afrikaanse woord vir die ouens wat lobbying doen daar in die wandelgange. Kom ons gaan gou terug na die voorblad. 'n Mooi positiewe storie opnuut deur Henriette Lamprecht, Joe Marie. Ja, dit gaan oor die 15-jarige Charlie Ipinge, wat 'n nieroorplanting gekry het, maar die ongelooflike waarde van die storie daarin lê vir my, dat dit een is van absolute hoop, deursettingsvermoë en geloof. Want hierdie jong seun, sy operasie is soveel keer in die wiele gery. Dan het die skenker COVID, dan het sy familie COVID, dan is dit net uitgestel oor COVID. Daar was niet soveel kere wat hy opgewonde geraak het oor dit gaan nou beter, en dan val dit deur die mat, maar hy het dit nou inderdaad gekry, en die dokter sê hy het 'n Rolls Royce oorplanting gekry, omdat sy herstel is fenomenaal. Ja, dit is 'n wonderlike storie. En dan Kurt van François, die standbeeld van Windhoek se destydse bevelvoerder, wat sy spreekwoordelike ry gekry het gister. Ons wys vir jou daar net materiaal van hoe die huiskraan uiteindelik toe die beeld opgelig het. En Joe Marie, ja, klomp mense wat daar was toe op die toneel, maar het nie fees gevier noodwendig. Nee, Dani, hulle het nie. Ek dink, as ons nou al die emosie en die politiek en die verdeeldheid uit die storie uithaal, was daar 'n klomp mense wat gesê het, genade, het die munisipaliteit nie ander prioriteite nie. Kon daai geld nie eerder beter aangewend word in van ons informele woonareas waar daar so enorme behoefte is nie. Maar dit is tog vir my belangrik dat jy weet, 'n gebeurtenis soos hierdie, 'n besluit soos hierdie, in hierdie stadium het nou net weer verdeeldheid veroorsaak. En ek voel Namibiërs moet meer begrip hê vir almal se standpunt en minder emosioneel. Jy weet, jy hoef nie net links of regs van 'n besluit te wees nie. Jy kan eintlik in die middel by mekaar kom en hopelik iets leer. So sê Joe Marie, kom ons bly net so vinnig binne toe. Ek wil ietsie daar bladsy 3 ook uitlig van vandag se uitgawe. En dit gaan oor elektrifisering en spesifiek in die landelike gebiede, Joe Marie, waar daar nog klomp mense is wat nie toegang tot elektrisiteit het nie. En opnuut word daar gesê, weet, ons het ekonomiese ontwikkeling nodig hier, sogenaamde hubs dan, en sodra ons genoeg elektrisiteit kan verskaf aan nuwe besighede, dan gaan dit baie goedkoper wees om dit ook aan ander inwoners te voorsien. Baie kortliks, dis iets waaroor ons al baie jare praat.
Presies, Hoekom kry ons Dani. dit nie reg? En die probleem is ook aan die een kant dink ek, as 'n mens praat van kragvoorsiening, ons praat nie van miljoene nie, ons praat van miljarde se belegging wat daarin moet gaan. So dis opnuut die gonswoord van PPP's, die regering en die privaat sektor wat sal moet hande vat, ensovoorts, maar hulle het ook nou syfers daar aangehaal oor hoe groot probleem dit is, en dit is vir my opnuut onlangs in die kolle geplaas deur statistiek wat deur die Namibiese Statistiekagentskap vrygestel is, wat die navorsing is verlede jaar gedoen. En ons besef nie hoeveel mense in stede en op die platteland nog by iets soos 'n selfoonlig moet studeer of kos maak, of dit is 'n enorme probleem, en ek dink daar moet veel meer jy weet, kopkapitaal daarin gestoot word om 'n oplossing te vind. Dankie Jamie, dit was die nuus. Sportprent kom volgende en dan 'n bietjie nuus uit die suide daar van Keetmanshoop, en daarna gesels ons politiek. Kaap vol hoop vertel stories van die Kaap en sy mense, en uit die stories en ervarings deel ons mooi en unieke plekke om te sien en te ervaar. Kaap vol hoop gaan waar die Kaapenaars gaan en gaan kuier waar die Kaapenaars kuier. Van die strande tot die wynlande en die sportvelde tot die restaurante. Ons kuier dalk sommer ook in iemand se kombuis vir daai familieresep van ouma. Ons eet die Kaapse tradisionele kosse en drink van sy beste wyne. Kaap vol hoop gesels met die gewone Kaapenaar en soms ook met die meer bekendes, maar week vir week vertel ons elkeen sy eie unieke storie op sy unieke manier. Kaap vol hoop kyk ook uit vir die Namibiërs in die Kaap. Sommige kom kuier net en sommige maak die Kaap hulle nuwe tuiste. Namibiërs in die Kaap gesels saam met Kaap vol hoop en deel self die mooi, die uniek en lekker wat op hul pad kom. In alles is Kaap vol hoop 'n program wat die mooi en die lag na vore wil bring, en 'n program waar ons mekaar kan opbou en leer. Daar is hoop, daar is 'n Kaap vol hoop. Ons het so 2,5 jaar terug seker kan mens maar sê begin. Ons het nou vir die afgelope jaar het ons 'n komitee. So ons is 'n volwaardige tak van Namibië SPCA's. En ja, ons doen maar ons bes hier, so ons is 'n klomp vrywilligers wat die meeste van hierdie werk doen en so. Ons probeer nou maar soos wat ons kan honde inneem, katte inneem, diere gesteriliseer kry vir hulle nuwe huise kry. En as daar complaints is oor diere mishandeling en sulke goeders, dan hanteer ons dit ook en so. Ons gaan volgende week dis die 28ste November, ons gaan ons jaarvergadering hou. Al ons lede is welkom om dit by te woon en dan ook genooide gaste. Lede van die publiek is nog welkom om tot voor die vergadering nog lede te word. So dis R150 vir 'n volwassene om lid te word en R50 vir 'n senior of 'n junior. Ons sal nog komiteelede verkies ook by die vergadering. En ons sal dan ook terugvoering gee oor ons laaste finansiële jaar, oor wat ons gedoen het en sulke goedjies. Die meeste van ons tyd gaan in elk geval in om diere te red. Partykeer teken mense diere af, veral klein hondjies en klein katjies. Baie maal saam met die mamma. Ons hoop om daarom teen die einde van volgende jaar ons eie perseel te hê. Want op hierdie stadium gebruik ons nou die staatsveearts se hokke en so. Dit is nie heeltemal ideaal nie, want die honde is eintlik in een groot oop hok. En dit maak dit bietjie moeilik met dissipline en sulke tipe van goed.
Maar aan die ander kant word hulle daarom redelik goed gesosialiseer en so. Kom maandag aand, word 'n lid, kom luister wat doen ons, kyk waar jy betrokke kan raak. Soos ek gesê het, ons gas vandag is Toivo Ndjebela, redakteur van Namibian Sun, 'n man wat sy politiek ken. En dis kongrestyd, Swapo. Dink jy daar gaan moeilikheid wees die naweek? Ja, dis gaan to be very to be very crazy, but yeah, no, goeiemôre Danny. Thank you for having me. I appreciate your time, but yeah, no, look, I think it will be watershed in so many ways. Remember, for example, that this is the first time that you have a potential female president for the first time in our country, if they were to make it beyond 2024. And then if Pohamba Shifeta wins, for example, then you have the first non-exile generation president also. It's completely different. So the stakes are very, very high. Toivo, let's look at the candidates. Now, they've changed a bit. So up first, obviously, is the vice presidency of the ruling party. We have Netumbo Nandi-Ndaitwah, Sarah Kungongwelwa Madila, and Pohamba Shifeta. Those little numbers. Dit is hulle ouderdomme, 70, 55 en 54 jaar oud. And Toivo, my question would be, I mean, you mentioned now, let's say Shifeta pulls it off, but wouldn't we rather see this the expected result with Ndaitwah pulling it off and not let's say soccer World Cup shock results like we've seen the last 2 days? Yeah, look, it's very difficult to tell, Danny. The thing is, because the campaign rules were changed from holding public rallies, because in the past you could have a sense of which delegates attended your rally, and therefore you have some sort of sense as to who will vote for you. Now you go from region to region as a group, you present your ideas in front of the delegates, you do not know exactly who has bought into your philosophy and who is actually with you unless they told you personally. So that's why everybody's so nervous. That's why we read in the papers this week that some people have been quarantined on farms, so that you hold on to those that you know are in your camp. So I think it will be a very, very tight race. Netumbo started off as a very strong candidate, I think partly because she's already the incumbent in that position. But you could also see Sarah started a bit weak, but she has really gained traction in recent months and weeks. Pohamba Shifeta, I'm not too sure about what his strategy is. He's a very difficult guy to predict, but I suppose we will know. Ek dink ons het almal gunstelinge. Myne miskien is die voormalige minister van Finansies, Sarah Kungongwelwa. Kom ons luister loer dan gou die sekretaris-generaal is die volgende posisie en daar het ons net 2 kandidate, Sofia Shanengwa, sy's huidig natuurlik in hierdie ampt, 63 jaar oud, en Armas Amokuya 46. And Toivo, very shortly, do you think Armas has got a real chance? Because there's been a lot of criticism of Shaningwa's handling of party matters. Yeah, I think, I mean, there's a lot of people that think actually that if there's anyone who has some sort of real chance that you can almost tell even prior to Congress, it's him. Of course, the power of incumbency will work very much in favor of Sofia Shanengwa being the incumbent. And remember, if she was to win, she will be the first Secretary General of Swapo to ever been re-elected. It has never happened in the history of Swapo. So the odds are also not very, very friendly for her because of that background. But Armas, he's a very, very strong, likable guy. I think the Fish Road saga that for which he is actually a state witness
continues to haunt him. But if you were to remove that element, I think he's a very, very strong contender. En dan het ons 'n wedloop wat ek dink persoonlik 'n bietjie weier oop is. Dit is vir die adjunk sekretaris-generaal posisie. En daar het ons ook 3 kandidate. Toivo Ndjebela, David Amutenya and Evelyn Navases Tayele. And maximum age there 55, lowest 46. Is this a position from which someone can really start cementing a move into the true leadership positions of vice president? Yeah, this one is the black sheep of all the positions, I suppose, not only because it's the lowest, but you also don't really emerge from that position to sort of climb. That's why I'm not too sure about why it is so significant, but I suppose it's like the way people are fighting to be in the Central Committee of Swapo, where they will also be elected this weekend. I suppose to be just in the structures is important to sort of influence things and decisions. But I've never seen a Secretary General, a Deputy Secretary General, who actually then went on to climb up the ladder to achieve maybe to become SG later and then maybe Vice President. But again, it's a very interesting contest because Evelyn is actually, if I'm not mistaken, I think she's still the Swapo Chief Whip in the National Assembly. So she's strong in that sense. Wahekwa Erunga comes from Kunene region. He is a Netumbo supporter. And there were reports this week in the papers that in fact he brings a very strong backing from Kunene for Netumbo. So in that sense, he's also a strong contender there. David Hamtenya, I'm not too sure. I don't know if I even knew him prior to this contestation, but again, he comes from the Kavango regions, which are a very important block in Swapo, so I guess we'll see again also in that regard. Toivo, I think we can talk for ages about the next topic. There seems to be a lot of contradictions. Every time President Hage Geingob has stood up speaking about the election race, he said, there's no problems, there's unity, there's no infighting, and but contradicting that is, even in the same newspapers, it's reported that this person says that leader lacks emotional intelligence, and so there's still a lot of mudslinging, we suppose, going on behind the scenes. So how does the ruling party actually fix this? How do they really become one? Because it seems there's 2 different Swapos. Yeah, I think it's, sorry to use this word on your show, Danny, but I think it's a big lie to think that somehow people are now united. I suppose it's a political public relations exercise, but I mean, there are people who are saying this Congress is even more vicious than 2017. I personally think that 2017 was the worst, but apparently it's so bad in those camps. So, and the president, but I think the president has helped matters a bit by not endorsing a particular candidate. Although I personally think it's a political convenient decision, not because it's a principled decision to be fair to everybody. So, and analysts are now saying that the Swapo cannot afford to divide further, because I mean, 2024 will just present the party with problems, electoral problems. And it's right around the corner. That's to end off with. Kom ons kyk bietjie na Swapo se posisie in verkiesings. Ons loer net vinnig. Hierdie is plaaslike owerhede setels. Swapo is die blou en die opposisie is die oranje. So 2020 die heel eerste keer het die opposisie in totaal meer setels gewen. Dan rol ons gou oor en ons kyk ook na die streekraadsetels. Daar ook die swakste eintlik wat hulle nog gevaar het, die meeste setels nog deur die opposisie gewen, alhoewel het net so, ek dink hier rondom 27% of so is. En dan kyk ons na die nasionale vergadering, dis die parlement, en daar het ons ook groot agteruitgang gesien in 2019. But Toivo, my question would be, looking at especially the National Assembly, is it really possible that the opposition can really win
the elections in 2024, or is that a bit far-fetched? Yeah. Look, Danny, the common impression among many analysts at the moment is that Swapo will still get the majority of votes, probably in both elections, but for parliamentary elections in particular, they do not think that it will get, in fact, in both elections, that they will get the 50+1 number that is so magical. So you can get 48% of the votes, and then the rest is scattered among the opposition. But if you put the opposition things together, then they're in the majority. So that is the tricky part for Swapo right now, to make sure that they cross the line. Because if they don't, then you are going to have coalitions, and we have seen the disaster that has been coalition politics, especially in Windhoek. Toivo, it's been great having you. Thank you for your insights. Thank you, Danny. Natuurlijk gaan ons almal stembus toe in 2024 en 25 weer vir streekrade en plaaslike owerhede. Ons vat nog gou so 'n draaitjie by die markplek en dan is ek terug met die groetslag. Nou ja, dankie dat jy saam gekyk het. Kersfees bekruip ons natuurlik stadig, maar seker môre is dit uitspeeltyd en dan kan jy bietjie kers inkopies gaan doen saam met Henriette en Jo Marie. Ek is weer maandag terug met Kletskompas. Heerlike naweek.